اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سہیل آف سندھ۔ ناظرین یہ سندھ کی جو دھرتی ہے یہ امن اور پیار کا پیغام دیتی ہے۔ یہ سندھ کی دھرتی جو ہے وہ مساوات کا پیغام دیتی ہے اور یہی پیغام اسلام میں بھی دیا گیا ہے۔ ابھی جو عمر کوٹ میں ایک واقعہ ہوا ہے، ڈاکٹر شاہ نواز کنبر جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں کچھ سوشل میڈیا پر ایسی اشتعال انگیز پوسٹیں رکھی جس پر لوگوں نے تھانے جا کر کینچی کٹوائی۔ اس کے باپ نے بھی اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا، مگر جب پولیس اس کو کراچی لینے گئی اس نے کہا کہ یہ میری آئی ڈی نہیں، یہ فیک آئی ڈی ہے۔ راستے میں مقابلہ ہوا یا بلا مقابلہ، ڈاکٹر صاحب جن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، شاید اسلامی فوبیا میں اتنے گھرے ہوئے تھے کہ ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میرا مذہب کون سا ہے۔ نہ وہ اسلام کو ماننے والے تھے، نہ عیسائی تھے، نہ سکھ تھے۔ اور ان کے مارے جانے کے بعد لاش دفن نہ ہو سکی، لوگوں نے اشتہار میں آ کے لاش کو نظر آتش کر دیا، کٹ کر نظر آتش کر دیا۔ اب یہ فضا جو ہے اس امن کی دھرتی، اس کی دھرتی پر اس طرح سبوتاج کی جا رہی ہے، اس امن کو اس طرح توڑا جا رہا ہے کہ جیسے ہم مسلمان جس طرح یورپ والے کہتے ہیں، جس طرح اسرائیل والے کہتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں کہ مسلمان تو ہے ہی دہشت گرد، وہ تو ہے ہی انتہا پسند، یہ ملا کے پیچھے چلتے ہیں۔ دو چار تصویریں کسی مولوی کی آپ نے دکھا کر کمال کر دیا۔ اگر کسی مولوی نے برا کیا ہے تو اسلام نے اس سے بھی اچھا نہیں کہا ہے۔ اسلام میں اگر کوئی شرابی ہے، اگر کوئی زانی ہے، اگر کوئی راشی ہے، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، اسلام نے کسی کو بھی اچھا نہیں کہا۔ اسلام نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ آپ سر عام کھلے عام اپنی دین کی پرچار کر سکتے ہیں، مگر جب کسی ملک میں کوئی قانون نافذ ہو جائے، کچھ دائرے بن جائے تو آپ نہیں کر سکتے۔ جس طرح اگر میں یہ کہوں کہ امریکہ میں آپ جا کے امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائیں اور آپ یہ کہیں کہ میں امریکہ میں کل دہشت گردی کرنے والا ہوں، یہ ایک ملک کا نام ہے، تو امریکہ والے آپ کو گرفتار کر لیں گے اور وہاں آپ کے نشے کی سزا جو ہے وہ اس سے قلم کرنا ہوتا ہے۔ اگر کہیں پر اسلامی قانون ہے تو میں اس ملک کے قانون کے تحت رہنا چاہیے، مگر ہمارے ملک میں کیونکہ قانون نافذ نہیں ہے، قانون کی جو ہے جو واجب الادا سزائیں ہیں وہ سزائیں لوگوں کو نہیں دی جا رہی، اسی حوالے سے مسلمانوں کی بار بار توہین کی جاتی ہے، اسلام کو بار بار اس طرح ٹیز کیا جاتا ہے کہ مسلمان اشتعال میں آئے اور لڑنے لگے۔ بہت سارے اسلامی ملکوں میں سخت قانون ہے، مگر پاکستان میں مساوات اور بھائی چارے کے بہت سارے آپ کو میں ثبوت دے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر 7 بیلوں میں ہندو اپنی رسومات کرتے ہیں، لاہور میں سکھ یاتری اپنی رسومات کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ سندھ کے ڈسٹرکٹ مٹیاری میں ادیرولال میں ہندو اور مسلمان ایک ہی میلے میں شریک ہوتے ہیں۔ ٹنڈولا ضلع میں راما پیر کے میلے میں ہندو اور مسلمان شریک ہوتے ہیں، مگر اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ مسلمان کسی ہندو کو یہ کہے کہ تمہارا رام یا تمہارا شام
नाम क्यों रखा हुआ है? ये तो बहुत बुरा नाम है। तो ये भी कतई तय नहीं है इस मुल्क में कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बुरी नजर से देखे भी। वो खातमुल अंबिया है, वो मोहसिनीन इंसान है, वो रहमतुल आलमीन है। अब यहाँ पर ये सबूत दिए जा रहे हैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ताइफ में भी माफ कर दिया, उस जगहों में माफ कर दिया, बिल्कुल माफ किया, वो रहमतुल आलमीन थे। मगर ऐसा भी नहीं था कि काबे में जिन्होंने बुत रखे थे उन बुतों को तोड़ा नहीं गया। जो इस्लाम के बागी थे उनको आजाद छोड़ दिया गया। ये बात हम भूल जाते हैं, ये हमारा इस्लामी कानून है। नहीं अच्छा लगता तो अब फिर दूसरी बाजी खेलते हैं, दूसरी बाजी आप कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कहते हैं ये जमहूरियत है। भाई जमहूरियत में कोई पर्दा होता है? यानी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कल को सब नंगे फिरते रहें और आप कहेंगे मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इंसानियत की भी कोई सीमाएं होती है, कोई तहजीब होती है। फिर आप ले आए बीच में सूफीइज्म को। सूफीइज्म सिंध में सबसे ज्यादा राइज है। इसकी मिसालें मैं दे सकता हूं आपको कि शिया, देवबंदी, सुन्नी, जितने भी मुसलमान के फिरके वो सब मिलाद मनाते हैं। करबला के 10 दिनों में इतना मातम होता है, इतने लोग निकलते हैं, पुरअमन रहते हैं। जिन्हें हम एतदाल पसंद है, यानी कि हम अमन चाहते हैं, हम नफरतें और जंग नहीं चाहते। किसी एक रोड पर एक दिन देवबंदी भाइयों का जलसा होता है, दूसरे दिन अहले सुन्नत का, तो तीसरे दिन अहले शियत का होता है। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई भी सूफी थे, मगर उन्होंने भी अल्लाह की वहदानियत को पुकारा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनके आल पर पूरी शायरी का महवर घूमता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई ऐसा दुश्मन है तो तिरछा मत लड़, सीधा लड़। अब आप ये कह रहे हैं कि बाबा बुल्ले शाह कोई मजहब के खिलाफ थे, वो उनको जुड़ू ने जो है वो जाके नमाज पढ़ाई। ये कौन सी दुनिया में आप रह रहे हैं? खुदा की कसम, कोई भी वलीउल्लाह अल्लाह और उसके हबीब के अहकामात से बाहर न था, न कोई ऐसा दूसरा नेक इंसान जो अपने आप को जन्नती कहेगा होगा। आपके गैर मिजाजी तैसुब में जिस एजेंडा पर आप काम कर रहे हैं, ये एजेंडा न इस्लाम के फायदे में है, न सूफीइज्म के फायदे में, न इस मुल्क के फायदे में है। अगर कोई बेगुनाह मारा गया तो उस बेगुनाह इंसाफ के लिए अदालत खुली है। अगर कोई गुनहगार बच गया है तो भी अदालतें खुली हुई है। आप जाएं उन अदालतों में जाकर इंसाफ की दुआएं दें। बाकी ये जो लोग गीत गा रहे हैं, मकबरे बना रहे हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के तनख्वाहों पर पलते हैं। मैं कभी नाम लेकर भी बताऊंगा कौन कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस की तनख्वाहों पर पल रहा है और कौन अमेरिका जाकर उनके फंक्शन अटेंड करके आया है। ये साना तंजीम जो है, या अमेरिका में
इंडियन फंडिंग से चलती है। मैं उनके हेड का आपको नाम भी बताऊंगा। तो ये मुसलमानों में और सिंध और अमन की धरती पर, जहां पर मस्जिद है, जहां पर मदारस हैं, जहां पर इमाम बाड़ा है, इन सारी जगहों पर, जहां पर ईदगाहें हैं, जहां पर सूफीज़म की अच्छी प्रचार होती है, जहां पर सूफीज़म के कलाम गाए जाते हैं, मस्जिदों में बड़े बड़े मदरसे हैं बहुत बड़ी तादाद में, यहाँ पर जितने भी रहने वाले बगैर तफरीक के रह रहे हैं, खुदा के वास्ते आप उनमें तफरीक मत डालें। आपका अकीदा सूफीज़म का अकीदा नहीं है, यह अकीदा कम्युनिस्ट का अकीदा है। मैं कम्युनिज्म भी नहीं कहूँगा, वो कम्युनिज्म बराबरी का था। ये कम्युनिस्ट उसको कहते हैं जिसका किसी के वजूद पर भरोसा नहीं, वो खुद समझता है कि वो खुद पैदा हुआ है, खुद मर जाएगा। और हमारा यकीन है ये पल पल, ये सांस, सब कुछ मेरे अल्लाह ने दिए, और फिर अल्लाह के पास ही वापस जाना है। इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए इत्मीनान से रहिए, प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए। ये मुल्क हम सबका है। इन्हीं जो मुल्क साथ में लोग आजाद, फिर मैं किसी और भी इलाके में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। वह वो सूफियों को फलस्तीन नजर नहीं आता, सूफियों को बाबरी मस्जिद नजर नहीं आई, मगर ये तो सूफी है ही नहीं। कम्युनिज्म भी मत बोले, कम्युनिस्ट उसको कहते हैं जिसका किसी पर भी अकीदा नहीं होता है। वो कहता है कि मैं खुद पैदा हुआ हूं, खुद मर जाऊंगा। ऐसे लोगों से बैत से गुरेज करें।